છે। આશાપુરા વિસ્તારમાં અપૂરતા વીજ પુરવઠાથી લોકો હેરાન પરેશાન જોવા મળ્યા। ઓછા વોલ્ટેજથી વીજ પુરવઠો મળતા પંખા, કુલર, એસી, ફ્રીજ ચાલતા જ ન હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે। છેલ્લા 1 મહિનાથી અપૂરતા વીજ પુરવઠાથી સ્થાનિકો પરેશાન છે। કાળઝાળ ગરમીમાં ઘર છોડીને સ્થાનિકો ઝાડ નીચે બેસવા મજબૂર જોવા મળ્યા। પૂરતી માત્રામાં વીજળી આપવા સ્થાનિકોએ માંગણી કરી છે। हमारी समस्या लाइट बोर्ड में है। 1 महीना थी अमारे लाइट नहीं पहुँचतु एना लीधे अमारे फ्रीज, पंखा, कूलर हटता नहीं। एना कारण अमे अमारा बाळका हैरान थाय छे। एने शुं करवानुं? अमारे लाइटनी व्यवस्था करी आलो। अमे गर्मी में रही नहीं शकता। नाना छोकरा ने अत्यारे अमे खूब हैरान थईए छे, पण कोई रजूआत आ तीजी वार रजूआत करवा आया था विजिट बोर्ड नी अंदर अत्यारे, पण कोई कारवाई थती नहीं, कोई सोल्यूशन निकळतुं नहीं। 1 महीना थी आ तकलीफ है। लाइट आवती नहीं, गोळा नहीं थता, फ्रीज चालू नहीं थतो, कूलर चालू नहीं थतो। कई रीतनु रहेवुं अमारे? लेबड़ा ने खोईए रहेवुं पड़े छे। अत्यारे नाना छोकरा छे, अत्यारे गर्मी में रही के एम छे नहीं। આજે વહેલી સવારે રાજકોટ